تلاوت فرما رہے سن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ خبردار دلہ دا اطمینان دلہ دا سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے۔ تو حضرات محترم بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر قرآن پاک دی آیات بینات دی تلاوت دے اندر اس محفل دا باقاعدہ آغاز فرما رہے سن۔ ایک حدیث پاک پھر سناخان مصطفیٰ نو میں دعوت سخن دے مانگا۔ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس زمانہ ہے، مدینہ پاک دا پاک شہر ہے اور مسجد نبوی دی پاک مسجد، اور اس مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر تے جلوہ افروز ہیں، اور میری لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا اجتماع ہے، پیارے صحابہ جلوہ افروز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند صدارت تے جلوہ افروز ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ حسان اج ذرا کھڑا ہو، میری موجودگی دے اندر اج میری شان دے اندر کچھ شعر بول۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس کھڑے ہو کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سناخانی کر رہے نے، نعت شریف بیان فرما رہے نے۔ یکدم میرے محبوب اکرم اپنے منبر تو تھلے اترتے نے، حسان بن ثابت نو اپنا منبر عطا فرما دیتے۔ قصائص الکبریٰ شریف کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس حدیث پاک نو نقل فرما رہے ہیں کہ میرے آقا کریم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا منبر عطا فرمایا، اور جس وقت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت شریف پڑھ کے آپ منبر تو نیچے تشریف فرما ہوئے نا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے مقدس کے اندر جیڑی کالی کملی شریف سجا رکھی سی اتار کے حسان بن ثابت نو عطا فرما دی تھی۔ فرمایا حسان اے تیرا سیلہ ہے تو کہ تو میرے سناخانی کر رہے ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر رہے ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سناخانوں کچھ اور نہیں عطا فرمایا، ہاں عطا فرمایا ہے تو اپنی کالی کملی شریف عطا فرمائی ہے، اور فرمایا حسان تینوں پتا ہے تیری حفاظت کرنے والے کون سن، تیرے محافظ کون سن؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جاندا کہ میری حفاظت کرنے والے کون سن؟ تو پیارے آقا کریم نے فرمایا حسان رب کعبہ نے جبریل نے حکم فرمایا ہے کہ جا میرے حسان دی حفاظت فرما تھی۔ کیوں؟ فرمایا کہ حسان میرے محبوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سناخانی کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم قرآن بھی میرے محبوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سناخان ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے شان دے مطابق اپنے اپنے انداز دے مطابق میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سناخانی کر دیں۔ ہن میں سلطانی صاحب کے گزارش کروں گا کہ تشریف لان اور اپنے مخصوص انداز دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سناخانی فرمان، سناخانی مصطفیٰ دا نعرے نال استقبال کیجئے۔ دلہ نعرہ نہیں لگانا، میں دیکھ رہا تسی بڑے سکون نال بیٹھے ہو، سکون تے ہونا چاہیے کیونکہ قرآن دی آیات دی تلاوت ہو رہی سی، لیکن ہن سناخانی مصطفیٰ دا آسانی استقبال کرنا ہے تے نعرے نال استقبال کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ نو فضا اندر لہرا کے اللہ دی توحید دا پرچار کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اپنے دونوں ہتھانوں فضا اندر لہرا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار کرنا ہے، نعرہ رسالت۔ اور میرے لاجپال آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے، صحابہ اگر دیکھنا چاہو کہ تھوڑے وچ کوئی منافق تو موجود نہیں، ایک ایسی ہستی دا ذکر کرو اگر چہرہ کھل جائے گلاب دی پتی دے طرح تو سمجھ لینا مومن ہے، اگر مرجھا جائے تو سمجھ لینا منافق ہے۔ آئیے ایک ایسی ہستی دا نعرہ لگائیے کہ جس نے نعرے دنال رب کعبہ نے خیبر دے قلعے نو فتح فرمایا سی، نعرہ حیدری، ڈھیلی آواز نال نہیں اونچی آواز نال، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، دعا ہے خالق کائنات پاک محفل قبول فرمائے۔ انتہائی قابل ست تعظیم پیکر خلوص، یقیناً عاشق مدینہ برادر اکبر جناب رائے جابر علی کھرل صاحب، آپ نے حکم فرمایا حاضری واسطے حاضرہ۔ دعا ہے خالق کائنات پاک محفل قبول فرمائے اور انہوں نے بزرگاں دی کامل بخشش فرمائے۔ جتنے دوست حاضر ہوئے دعا ہے خالق کائنات سب دی حاضری اور نوکری قبول فرمائے مالک۔ ایک دفعہ کریم کائنات دی ذات تے مل کے درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ تاکہ محفل بھی معطر ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام اس پاک محفل تے نگاہ فرما دیں۔ ایک دفعہ کوشش کرو ذرا پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو حسن کسی کو جمال دیتا ہے اور اتارتا ہے فلک سے من و سلوہ۔ کسی کو رزق حلال دیتا ہے، میں اس سے قطرہ شبنم کی بھیک مانگتا ہوں، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے۔ جھکتی ہیں سب کی جبینیں تو حرم میں کچھ ہے۔ ویسے بندہ سیری ہلایا نا گل دی سمجھ آئے تو یہ بھی ثواب ملتا ہے، سنت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسالے ثواب دی محفل ہے تو سبحان اللہ دی اگر آواز آ جائے تو سارے دا کام بن جاسی۔ مہربانی کرنا، بڑی کدی کدی ایسی محفل نصیب ہوندی ہیں، کوشش کرنا ذرا کہ جھکتی ہیں سب کی جبینیں تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ معزز سامعین، میں ایک خوبصورت کلام تو اپنی حاضری دا آغاز کر رہے ہیں، نہایت توجہ، اللہ پاک سب دی حاضری و نوکری قبول فرمائے۔ مہربانی ایک دو شعر میری مرضی دینے، پھر جس طرح رائے صاحب دا حکم ملے ہے میں وہ کلام پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، بڑے مخصوص وقت ہے۔ ساڈا تے کمے صدا کر دے رہنا، ساڈا تے کمے صدا کر دے رہنا، سرکار آمن دعا کر دے رہنا، سرکار آمن دعا کر دے رہنا، اور پیران فقیران دائیو وظیفہ ہے کہ ذکر حبیب خدا کر دے رہنا، ذکر حبیب خدا کر دے رہنا، ذکر حبیب خدا کر دے رہنا، احد نال احمد ملیں دے رسائیں،
منافق دا کم جدا کر دے رہنا منافق دا کم جدا ویسے رہ صاحب میں محسوس کر رہا کچھ میرے پرانے دا دل کردہ ہے بھئی سبحان اللہ آکھی لیکن چونکہ سارے خاموش بیٹھے ہیں تو پھر اجاکا ہوندہ ہے باقی دے آکھن سبحان اللہ تے میں بھی آکھا چلو میں کھبے پاسے شیر دینا جی میرے یار بولن تو پھر تسی تھوڑا تھوڑا مہربانی کرنی ہے شیر سننا آہد نال آمد ملیں دے رسائیں منافق دا کام میں جدا کر دے رہنا پیران فقیران دا ایو وظیفہ ہے ذکر حبیب خدا کر دے رہنا اور شیر دینا چاہنا مودت محبت دا حق ینجی ہے بڑھدا جوالے نبی نہ وفا کر دے رہنا آلے نبی نہ بسم اللہ وفا کر دے رہنا آلے نبی نہ وفا مودت محبت دا حق ینجی ہے بڑھدا جوالے نبی نہ وفا کر دے رہنا آلے نبی نہ آلے نبی نہ وفا کر دے رہنا کیوں ایک شعر پیش کرنا توجہ فرماؤ جگ ہے حیران جو کملیانوں کسے چون سنبھالی رکھے آئے قبلہ جگ ہے حیران جو کملیانوں کسے چون سنبھالی رکھے آئے او زہرا پاک دا بابا جہیں سانوں پالی رکھے تے بھلا ہووے علی دیاں بچیاں دا جنہ ہر غم ٹالی رکھے جیڑے تابش دورن اس گھر تو انہ عمر نو گالی رکھے آلے نبی نہ وفادار بندہ ذرا ایک باری سبحان اللہ ضرور فرمائے آلے نبی نہ وفا کر دے رہنا شکریہ آل نبی نہ وفا کر دے رہنا ایک شعر پیش کر رہے ہیں کہ ہے لکھ لکھ شکر جو دہراتی سرکار دا ذکر کریں ہے قبلہ کاری صاحب قبلہ نیازی بلوچ صاحب جڑے رائے سبان ہے بڑی درخیز مٹی ہے اس واسطے میں شعر دا چناؤ کیتا شعر ایک سنانا چاہنا بڑی ایک مثال لئیے تے اپنی ثقافتی چو لئیے او ذرا ویکھنا غور کرنا ذرا کہ آل نبی نال وفا کر دے رہنا ہے لکھ لکھ شکر جو دہراتی سرکار دا ذکر کریں ہے نہیں کوئی اندازہ کر سکدا سانو اتنا خیر نہیں ہائی تابشنا گنہگاراں وچ آوے یار
रूह घबरीदा बाहा नप के साया इंज कढ़िया जिवें मक्खण चों वाल छिकेंदा आले नबी न वफा करदे रहना आले नबी न वफा करदे रहना सरकार आमण दुआ करदे रहना सरकार आमण दुआ करदे रहना सरकार आमण दुआ करदे रहना। एक किबला पंजाबी दा जुमला है कि तेरे कान में रोना दे राती तेरे हां नूं कुछ नहीं आंदा। यानी ये साडा एक बड़ा खूबसूरत एक तरीका है कि जदों साडे दिल नूं कुछ होवे ते असीं अपनी बिरादरी आल रिश्तेदारां दोस्त अहबाब आल कॉल करने हैं कि यार खैर ते है अज मेरा दिल बड़ा औखा होया है तेरी याद आ रही है। इस वास्ते आज दी जेड़ी याद है असीं फकत करीमे कायनात दी याद सजा के बैठे हैं महबूबे खुदा दी याद सजा के बैठे हैं। ते तुहाडा की ख्याल है कि असीं सरकार नूं याद करिए ते सरकार साडे ते निगाह ना फरमा हो सी थोड़ी जी तैयारी करनी है ते फिर महफिल दा रंग वेखना है। मैं इस कलाम दा आखिरी शेर पेश कर रहे हैं हज़रत साहब तशरीफ ले आए आहलन व सहलन मरहबा हर कला राशा दिले माशाद वेलकम जी आए अल्लाह पाक सलामत फरमाए। किबला किबला बाबा जी शेर सुनना है कि आले नबी नल वफा कर देना आखिरी शेर है और पैगाम है। आले नबी नल वफा कर दे रहना और सूरज भी दुनिया नू पैगाम दिता कि ज़हरा दा लोको हया कर दे रहना सैयदा दा लोको हया कर दे रहना। शुक्रिया। नाते पाक दे 3 शेर और हुक्मनामा पेश करके मैं इजाजत चाहता निहायत तवज्जो। महबूबा तेरिया शाना दी किसे बशर नु समझ न आई। सुभान अल्लाह पढ़ दी है तो जरा दे दो ऊंची कह दो सुभान अल्लाह मेहरबानी अल्लाह पाक सलामत रखे जींदे रहो खुश रहो। महबूबा तेरिया शाना दी किसे बशर नु समझ न आई। महबूबा तेरिया शाना दी अली खत्म तुहाडे ते मैं दुनिया कुल अजमाई। हाँ सोने लजपाली खत्म तुहाडे ते मैं दुनिया कुल अजमाई। 1 लाख ते 24,000 विचों मेरे सोनिया कुल संसार विचों तेरे नाल दा सोना नहीं मिलिया। तेरे नाल तेरिया शाना दी किसे बशर नु समझ न आई। बेअक
पहचान दे नहीं तेरी जात दे बारे जान दे नहीं एक मीम दा पर्दा उठ जावे हाँ एक मीम दा पर्दा उठ जावे फिर लुकड़ी बात ना काई महबूबा तेरिया शाना दे किसे बशर नो समझ न आए। वैसे मैं गल करना जरूरी समझना क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिन्होंने बख्त उच्चियां की लोड़ हो कि मेरे बख्त बुलंद हो जाए। वैसे तो आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बख्ता वाला बंदा होता है, लेकिन हो सकता कोई चाहता हो कि मेरे बख्त मजीद बुलंद हो जाए। तो फिर एक लाइन आ गई है तो इस ते जरा तुसी जे बख्तां दी लोड़ होवे फिर हाथ भी उठाना है, सुभान अल्लाह भी फरमाना। अल्लाह पाक ये हाथ कदी किसी दा मोहताज ना फरमाए। एक शेर ऐसा है क्योंकि मैं अजमा के गल कर रहा हूं, तवज्जो। तेरे दर ते महबूबा तेरिया शाना दे किसे बशर नो समझ न आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारा हैदरी। कोशिश करो जरा ऊंची नारा हैदरी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक बारी फिर जरा पिछले भी हाथ चाह के नारा हैदरी। बस बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक सलामत फरमाए। हुक्मनामा पेश कर रहे हैं कि किबला राय साहब हुक्म किया कि कोई समझाने की कोशिश करे। ओ तुसी ते वैसे माशाअल्लाह सारे समझदार हो। ये माइक के जरिए असी सोशल मीडिया के जरिए चाहते हैं कि साड़ा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। ठीक है, ये पैगाम दे रहे हैं तो जे गल चंगी लग जाए तो मेरे नाल शामिल रहना। जरा तवज्जो, हल्की जी डिले इसकी बधानी, बाकी सेटिंग ठीक है। मौला अली दी, मौला अली दी शान, मौला अली दी शान घटई दिले किते मालवी यार वजैंद ने मैं बो समझाया लोकाना। एक बारी जरा हाथ ऊंचा करके सारे बोलो नाराए हाय। मैं बो समझाया किबला की समझाया एदे बच्चे दीन बचाया नेज़े ते कुरान सुनाया मैं वो समझाया मैं वो समझाया क्या कहने जी तुसी अपनी मर्जी नाल तुसी बेहतर जानदे हो कि किस तरीके नाल चलना है। जिस दा काम होवे पता उन्होंने ते मैं तुहानू सलाह दे के अगे नाल मजा आवा ते तुसी खूबसूरत चला रहे हो। अच्छा चला तू पुल सरात आड़ वैसे और अखी बुग़्ज़ ना साड़ वैसे मैं वो समझाया मैं वो समझाया लोकां नूं ते किबला बंदे पूछते ना ताबिश मियां कोई आखे शाखे भी लगता है क्यों कहना बंदा कोई तबलीग तरीका सरकारी के नहीं सुनना असर के देते होंगे। जरा तवज्जो करना मेरे आखे आशिक
लग वैंदा है मेरे आखे आशिक लग वैंदा है ओ जेड़ा मुनकर है ओ वग वैंदा है मैं बहु समझा मन पीर अली नो अली वाला कोशिश करे जरा सुभान अल्लाह शुक्रिया मन पीर अली नो तर वैसे नहीं ताबिशबाजी हर वैसे मैं बहु समझा एदे बच्चियां दीन बचाया है नेज़े ते कुरान सुनाया है मैं बहुत समझाया है लोकां नू आओ खराज तहसीन पेश करिए नजराना है अकीदत और सलाम पेश करिए जनाब सैयदा कायनात दी बारगाह के जिन्हां दे बच्चियां दा असा मोमना ते ढेर सारा एहसान जिहड़ा एहसानमंद होवे कोशिश करे कि ज़मीर ते पीर इजाजत देवे कि इन्हां दे ज़िक्र च बोलना है ते फिर जरूर सलाम नियाज पेश करना शुक्रिया अदा करना मैं आखिरी कलाम पेश कर रहा सैयदा तैयबा ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे यकीनन सारियां दे एहसान है कुछ भी नहीं होता एक बारी जरा हाथ उठा के एक बारी सर अल्लाह पाक तो हमेशा आबाद शाद फरमाए पिछले बंदे तक जरा एक बारी जरूर करना सैयदा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने इतना कह दो सैयदा सब बोलो जरा सैयदा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे इस्लाम ते जो कीते ओह दान बथेरे सैयदा तेरे पुत्रां दे कोई दिसदा नहीं दुनिया हसनैन जिया मैनो उंज साहिब किरदार ते इंसान बथेरे उंज साहिब किरदार ते इंसान बथेरे पर ज़हरा तेरे पुत्रां दे अकबर दी अज़ां वर्गी देसी ना अज़ां कोई अकबर दी अज़ां कोई नित देण मसीतां विच आज़ान बथेरे नित देण मसीतां विच आज़ान बथेरे पर सैयदा तेरे पुत्रां दे एक खूबसूरत शेर है किबला अल्लामा साहब मौजूद ने इस शेर ऐसा है कि अगर तुसी इत्थे बैठ के सुनिया तो फिर मेरे ते फतवा लगेगा ताबिश मियां क्यों जे शेर लिख दे हो
تے جے تسی ذہنی طور تے سفر کر کے سیدہ پاک دی پاک چوکھٹ تے پہنچ گئے تے پھر شعر دی سمجھ آ جائے گی اور سرور ملے گا. ذرا غور کرنا, بڑے منصف مزاج چہرے ہو, اللہ پاک تنو سلامت رکھے. غور کرنا, شعر سننا. آیا ہے خدا والوں قرآن عقل لائے, آیا ہے خدا والوں قرآن عقل لائے, پر زہرا دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے. کیا بات ہے توڑی, سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے, زہرا دے گھرانے آیا ہے خدا والوں قرآن عقل لائے, آیا ہے خدا والوں قرآن عقل لائے, پر سیدہ دے گھرانے وچ قرآن تابش دیاں مرزانوں دیو آپ شفا بی بی, تابش دیاں مرزانوں دیو آپ شفا بی بی, تابش دیاں مرزانوں دیو آپ شفا بی بی, گھلنا تیرے در تو لقمان بتھیرے, گھلنا تیرے در تو لقمان بتھیرے, اکھی خشک ہوڑتا اصغر دی ادا پیاس نو یاد کریوے, ہووے آخری ویلا زندگی دا کسے خاص نو یاد کریوے, جیڑا تابش ہور نو ہویا احساس نو یاد کریوے, جداں گل آوے یار وفاواں دی عباس نو یاد کریوے, سیدہ تیرے پتران کسی کے حصے میں گھر آیا, کسی کے حصے میں گھر آیا, کسی کے حصے میں کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی, ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش, میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. کم موقع ہے, ایک شعر دیکھے اجازت چاہ رہے ہیں, بڑی مہربانی. او میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے, انہوں نے ایک شعر میری سمجھ تو باہر ہے, بس تساں دناواں دی زیارت کیتی ہے تے میں شعر تواڈے تک پہنچا دینا, تساں جے لوگاں واسطے لکھے ہوئے, میری سمجھ تو تے بڑا باہر ہے, ذرا سننا میں پڑھ دینا. میاں صاحب فرما دے رہے, سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے
تے ٹوٹ گیا نے ونگا ماں ہو دیتے اور چڑھو دی او بلا باپ تو کی میں منگا ماں ہو دیتے اور چڑھو دی بلا باپ تو کی میں منگا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے ساتھ محترم مقام جناب فخر عباس تابش صاحب تو بلا تخیر دعوت خطاب دینا علم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ با مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب نو کہ اپنے نورانی ہوتانی لسانی بیان اللہ ساڑھے قلوب و ازہر منر فرمان عالم دین دا نارنال استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف جو نکلے نا مولا کائنات علی حیدری کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چہرہ مقدس وال تکنا شروع کر دیتا ٹک ٹکی لگا کے تک رہی مولا کائنات علی حیدری کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ارشاد فرمایا اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج خلاف معمول تسی منو بار بار تک رہے ہو معاملہ کی ہے تو پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے علی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے آیا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ کہ علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے اور مومنہ دی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ دے سب نے اس حدیث پاک نو بیان کیتا نا تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ علی دے چہرے نے تو تکنا عبادت ہے کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہاں نے علی دا زمانہ نہیں پایا او کی کرن تو میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ اگر علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اس واسطے عبادت سمجھ کے نعرے دا جواب دیجئے نعرہ حیدری 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 نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء